जय जगन्नाथ पिलाने बहुत दिन धरी भिडियो आसुनଥିଲା तो फाइनाली आम +2 बोर्ड एग्जाम 2026 ऑप्शनल ओडिया इच्छाधीन जो ओडिया जो मान अच्छी से बर्तमान आम VST क्लास आरंभ करिया। VST माने कौन? VST माने होची वेरी सिमिलर टेस्ट। यही सेट गुड़ा तुम प्रैक्टिस कर मु ग्यारंटी दे तुम 60% एठू ही क्वेश्चन तुम पाइब। तेणु जमार भी वीडियो को मिस करनी चलतु डिस्कसन करिया। ग्रुप ए रे बर्तमान आम डिस्कसन या ग्रुप ए रे तुम MCQ आसो 3टा। प्रथम प्रश्न अच्छी बर बेश धरी किए लज्जार फेरीगला किए ना ऑप्शन बी शिशुपाल। बर बेश धरी शिशुपाल लज्जार फेरीगला। ख नंबर प्रश्न अच्छी रासमंडल कहार भुज धरी कृष्ण घेनी जाते। रासमंडल वज्रदेवी यार राइट आंसर हो ऑप्शन डी वज्रदेवी भुज धरी कृष्ण घेनी जाते। ग नंबर प्रश्न केउथिरे कृष्णଙ୍କ श्रीमुख पखाड़िबे बोली यशोदा कहते। ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी दधी, ऑप्शन सी बासनीर, ऑप्शन डी महू। यार राइट आंसर हो बासनीर। बासनीरे कृष्णଙ୍କ श्रीमुख पखाड़िबे बोली यशोदा कहते। 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न गोटे वाक्य उत्तर दियो। 1 मार्किया 2टा तुमको आंसर लिखार अच्छी। प्रथम क नंबर प्रश्न अच्छी राजा दशरथंकर केउ नयन बारंबार स्फुरित हेउथिला। यार आंसर होची राजा दशरथंकर बाम नयन कौन बाम नयन बारंबार स्फुरित हेउथिला। ख नंबर प्रश्न कृष्णଙ୍କ रूपकू किए सरी नुहे। यार आंसर होची कृष्णଙ୍କ रूपकू कोटि कंदर्प सरी नुहे। एगुड़िक मन रखिब पिलाने भेरी भेरी इंपोर्टेंट कारण यही VST ही तुम एग्जाम रे बहुत क्वेश्चन रिपीट होची। 2 नंबर प्रश्न सला। 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न तुम 2 मार्किया 3टा अटेंड करार अच्छी। 3टा 40टा रु 50टा शब्द भितर। क नंबर प्रश्न परशुराम तांक बाम और डाहाण हस्तरे कौन कौन धरथिले। प्रथमे जो 2 मार्क आंसर लिख प्रथमे तुम कौन लिख ना कवितार ना लिख कवितार ना लिख आउ कवि नाम लिख कवि नाम कवितार नाम। परशुराम यहाँ कौ विषय यहाँ अच्छी परशुराम भेट लिख कविता परशुराम भेट कवि होती बलराम दास लिखिकी आंसर लिख परशुराम तांक बाम बाम हस्तरे कौन धरथिले बाम हस्तरे से धनु धरथिले एवं डाहाण हस्तरे कोठार धरथिले। बाम हस्तरे धनु डाहाण हस्तरे कोठार धरथिले। ख नंबर प्रश्न अच्छी किए किपरि भगवान का भेट पाइले। कविता सरह सुंदरी कवि होती अच्युतानंद दास। किए किपरि भगवान का भेट पाइले। यार आंसर हो गोपनगर नारी माने सद्भाव निरंजन निराकार निर्गुण भगवान कृष्ण का भेट पाइले। आउे आंसर टी कह रखुची गोपनगर नारी माने सद्भाव निरंजन निराकार निर्गुण भगवान कृष्ण का भेट पाइले। तापरे ग नंबर प्रश्न अच्छी कहार इंगित किए द्रोणाचार्य को बद्ध करथिले। कहार इंगित किए द्रोणाचार्य को बद्ध करथिले। फास्ट लिख कविता ताकू किए बोलू थाए गो कवि गौरचरण अधिकारी। कृष्णंकर इंगित दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को बद्ध करथिले। आंसर टी आउ थे कह रखुची कृष्णंकर इंगित दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को बद्ध करथिले। 3 नंबर सर बर्तमान आम देखिए 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न तुम 3 मार्क आंसर 2टा लिखार अच्छी। प्रथम प्रश्न अच्छी परशुराम आगमन रे राजा दशरथ सैन्य मैंने छत्र भग्न देले कहीं। 2 मार्किया प्रश्न तुम जमी कविता कवि लिखुल ये भी सेमती लिख कविता परशुराम भेट हाइपेन देख लिख कवि बलराम दास। परशुराम भेट कवि कवितार कवि किए कवि होती बलराम दास। ये 2टा लिखिले तुमको 1 मार्क मिल आंसर तुमको 2 मार्किया मिल सेमती 2 मार्किया तुमको कवि कविता कवि नाम 1 मार्क पर्टिकुलर आंसर 1 मार्क। 3 नंबर प्रश्न आंसर देखिया परशुराम का आगमन रे राजा दशरथ सैन्य मैंने छत्रभग्न देले कहीं। कविता कवि ना लिखि सार ताबे लिख
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବୀରତୁର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ସିଦ୍ଧ ବନରେ ତପସ୍ୟାରତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହେବା ଓ ସେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଧନୁ ଓ କୋଠାର ଆଦି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗତିରୋଧ କରିବା ହେତୁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଛତ୍ରଭଗ୍ନ ଦେଲେ। ଆନ୍ସରଟି ଆଉଥରେ କରୁଛି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବୀରତୁର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ସିଦ୍ଧ ବନରେ ତପସ୍ୟାରତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବା ଓ ସେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଧନୁ ଓ କୋଠାର ଆଦି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗତିରୋଧ କରିବା ହେତୁ ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଛତ୍ରଭଗ୍ନ ଦେଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ख ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋପସୂତମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସେମିତି ଏଠି ବି କବିତା ଲେଖିବ। ଉଠନିଶି ପାହିଲା କବି ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ଦାସ। କବିତା ଉଠନିଶି ପାହିଲା କବି ବନମାଳୀ ଦାସ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶୁକ, କାକ ଓ ପିକ ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରଭାତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋପସୂତମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ସରଟି ଆଉଥରେ କହୁଛି, ନୋଟ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ। ରାତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶୁକ, କାକ ଓ ପିକ ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରଭାତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୋପସୂତମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ ଏରେ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର 5 ମାର୍କିଆ, 120ଟା ୱାର୍ଡରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। 2ଟା ଦେଇଥିବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ତମକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ତମକୁ ଇଜି ଲାଗିଲା। ଉଠନିଶି ପାହିଲା କବିତାର ଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଏ ଗୋ କବିତାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବିଧ ଲୀଳାର ପରିଚୟ ଦିଅ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର ତମେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ବିରେ ସେମିତି ପ୍ରଥମେ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। MCQ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ତମର MCQ ଅଛି 3ଟା। ଦେଖିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ବେଦରୁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଣାପଡ଼େ? କେଉଁ ବେଦରୁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଣାପଡ଼େ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଋଗ୍ବେଦ। ଋଗ୍ବେଦରୁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଣାପଡ଼େ। ख ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନୋବାଜି କିପରି ଭୂଦାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ବିନୋବାଜି କିପରି ଭୂଦାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଦବ୍ରଜରେ ବିନୋବାଜି ଭୂଦାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ସଚେତନ ସଦିଚ୍ଛାର ବିଷୟ କ'ଣ? ଏକ ସଚେତନ ସଦିଚ୍ଛାର ବିଷୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାତୀୟତା, ଅପସନ୍ ବି ନିଶାମୁକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ଭାତୃତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ଡି ସଚେତନତା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭାତୃତ୍ୱ। ଏକ ସଚେତନ ସଦିଚ୍ଛାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାତୃତ୍ୱ। ଗ୍ରୁପ ବିରେ MCQ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଲାଇନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆନ୍ସର ଲେଖ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। 7 ନମ୍ବରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆନ୍ସର ଲେଖ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କେବେ ଭୋକ୍ତାର ଦେହ ଓ ମନରୁ ଜାତ ହୁଏ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କେବଳ ଭୋକ୍ତାର ଦେହ ଓ ମନରୁ ଜାତ ହୁଏ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତା ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତା ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ତମକୁ 2 ମାର୍କିଆ 3ଟାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ମଣିଷଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁ ମଣିଷଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଗ୍ରୁପ ଏରେ ତମର ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କବିତା ବିଭାଗ ଯାଇଥିଲା ଗ୍ରୁପ ଏରେ। ଗ୍ରୁପ ବିରେ ତମର ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ। କେଉଁ ମଣିଷଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ତମେ ସେମିତି ଲେଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ। ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ ଏଇଟା? ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ଛୋଟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ଜ୍ଞାନ ସାଧନାରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିଥିବା
ଅଥଚ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ନଥିବା ମଣିଷଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜ୍ଞାନ ସାଧନାରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିଥିବା ଅଥଚ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ନଥିବା ମଣିଷଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ख ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ କାମୁଡ଼ି ଧରିଛି? କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ କାମୁଡ଼ି ଧରିଛି? ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଅଶିକ୍ଷା ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଅଶିକ୍ଷା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରୋଗ ନିତିଦିନର ଶୈଳୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଅଶିକ୍ଷା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରୋଗ ନିତିଦିନର ଶୈଳୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଧୋବଲ ଠକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଧୋବଲ ଠକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ଭଦ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ଠକ ଯେଉଁମାନେ କହି ବୋଲି ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଠକନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋବଲ ଠକ କୁହାଯାଏ। ଭଦ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ଠକ ଯେଉଁମାନେ କହି ବୋଲି ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଠକନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋବଲ ଠକ କୁହାଯାଏ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ତିନି ମାର୍କିଆ, ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। 9 ନମ୍ବରର କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବଣୁଆ ଲୋକ କାହିଁକି ଓକିଲ ମୁକ୍ତାର ନିୟୋଜନ କରିବ? ବଣୁଆ ଲୋକ କାହିଁକି ଓକିଲ ମୁକ୍ତାର ନିୟୋଜନ କରିବ? ପ୍ରବନ୍ଧ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ପ୍ରବନ୍ଧ ହାଇପେନ୍ ଦେଖି ଲେଖିବ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ତାପରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଧାରାରେ ପ୍ରଗତିର କଳାଦାଗ ଲାଗିଛି। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଧାରାରେ ପ୍ରଗତିର କଳାଦାଗ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବେ ବଣୁଆ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରୁଥିଲେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା। ପୂର୍ବେ ବଣୁଆ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା। କାହାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ନିଜର ଦୋଷ ନିଜେ ମାନୁଥିଲା। କାହାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ନିଜେ ମାନୁଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଗତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ନିଜର ଦୋଷ ମାନୁନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଗତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ନିଜର ଦୋଷ ମାନୁନାହିଁ ଓ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ମୁକ୍ତାର ଦେଇଛି। ଓ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ମୁକ୍ତାର ଦେଇଛି। ख ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଷଡ଼ ରିପୁଙ୍କ ଦମନ ଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହୁଏ? ଷଡ଼ ରିପୁଙ୍କ ଦମନ ଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହୁଏ? ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରତ୍ନାକର ପତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନାକର ପତି। ଷଡ଼ ରିପୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ନୈତିକତାର ଚରମ ସୀମାକୁ ଗତି କରିବାକୁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଷଡ଼ରିପୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ନୈତିକତାର ଚରମ ସୀମାକୁ ଗତି କରିବାକୁ ସତତ ସଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସାଧନ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ନଥାଏ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସାଧନ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ନଥାଏ। ଏହା କଠୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ବଳରେ ଲାଭ କରାଯାଇଥାଏ। 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର 10 ନମ୍ବରରେ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିବ ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗରୁ, ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆନ୍ସର ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଦେଖିଦେବ। ଗ୍ରୁପ୍ ସିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଗ୍ରୁପ୍ ସିଟା ପିଲାମାନେ ତମର ନାଟକ ବିଭାଗରୁ ଆସିଲା। ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ? ସରି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଟା ତମର ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ। ଗଳ୍ପ ବା ନାଟକ ଏକା କଥା ସେଇଟା। ଗ୍ରୁପ୍ ସିଟା ତମର ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ। ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ତମେ କବିତା, ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ପାଇଲ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗଳ୍ପ ବିଭାଗର। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ତମର ସେମିତି 3ଟା MCQ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିତା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅମର ହୁଏ? ପିତା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅମର ହୁଏ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପୁତ୍ର। ପିତା ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅମର ହୁଏ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସକାଳେ ମା କେତେ କପ୍ କଫି ପିଇଥିଲେ? ସକାଳେ ମା କେତେ କପ୍ କଫି ପିଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର 4 କପ୍। 4 କପ୍ କଫି ପିଇଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମାଳିକୁ କ'ଣ ଅଡ଼ୁଆ? ମାଳିକୁ କ'ଣ ଅଡ଼ୁଆ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଛେଳି। ମାଳିକୁ ଛେଳି ଅଡ଼ୁଆ। ମାଳିକୁ ଛେଳି ଅଡ଼ୁଆ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ୱାନ୍ ଲାଇନର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର ଲେଖିବ।
आम देश रे रत्न मानकु किए खातिर करू नथिले। प्रथम प्रश्न अछि आम देश रे रत्न मानकु किए खातिर करू नथिले। आंसर आम देशर रत्न मानकु गोरा शासक माने खातिर करू नथिले। आम देशर रत्न मानकु गोरा शासक माने खातिर करू नथिले। ख नंबर प्रश्न किए जणे बिलात फेरंता ऑफिसर। चूड़ामणि साहेब जणे बिलात फेरंता ऑफिसर। चूड़ामणि साहेब जणे बिलात फेरंता ऑफिसर अटंती। 13 नंबर प्रश्न 13 नंबर रे 2 मार्किया प्रश्न तुमको तीनोटी आंसर लिखार अछि। क नंबर प्रश्न दुर्योधन बाबू केउ पुत्र को कुलर कलंक बोली भाबुथिले एवं काहेकि। लिखियो प्रथमे गल्प गल्पर ना कौन पक्षघात। लिखियो गल्पर नाम पक्षघात। कौन लिखियो गल्पर नाम पक्षघात गाल्पिक बामाचरण मित्र। गल्प पक्षघात गाल्पिक बामाचरण मित्र। तापर आंसर लिखियो दुर्योधन तृतीय पुत्र को कूलर कलंक बोली भाबुथिले कारण से घर छाड़ी और पाठ छाड़ी सन्यासी होइतिले। दुर्योधन तृतीय पुत्र को कूलर कलंक बोली भाबुथिले कारण से घर छाड़ी और पाठ छाड़ी सन्यासी होइतिले। ख नंबर प्रश्न अछि घर को माँ केते वर्ष परे आसीथिले। घर को माँ केते वर्ष परे आसीथिले। गल्प माँ आसिलेणी गाल्पिक शांतनु कुमार आचार्य। गल्प माँ आसिलेणी गाल्पिक शांतनु कुमार आचार्य। माँ 3 वर्ष परे घर को आसिले। माँ 3 वर्ष परे घर को आसीथिले। ग नंबर प्रश्न कवि गंगाधर पिता माता नाम कौन थिला। कवि गंगाधर पिता और माता नाम कौन थिला। गल्प मेडिकल कॉलेज रे मेहर जयंती गाल्पिक फतुरानंद। गल्प मेडिकल कॉलेज रे मेहर जयंती गाल्पिक फतुरानंद। कवि गंगाधर पिता चैतन्य मेहर और माता नाम सेवती देवी। कवि गंगाधर पिता नाम चैतन्य मेहर और माता नाम सेवती देवी। 14 नंबर प्रश्न तुम 3 मार्किया 2टा आंसर लिख 3टा देते से 2टा लिख। क नंबर प्रश्न अच्छी एक विवाहिता स्त्री केउ कथा आशा करी न थाए। गल्प बाउंसराणी गाल्पिक बीणापाणी महांती। गल्प बाउंसराणी गाल्पिक होती बीणापाणी महांती। आंसर लिखिया मिसेस चौधरी प्रगल्भता तांको स्वामी को भल लगे ना तेणु से कथार मोड़ को बदल दियंती। एक अजणा कंठरे मिसेस चौधरी को रोकवा को चेष्टा करती। स्वामींकर एही चपलता मिसेस चौधरी पसंद करू नथिले जहाँ प्रत्येक विवाहिता स्त्री केबे आशा करी न थाए। ख नंबर प्रश्न अछि नाती नातुणी केउ प्रश्न शुणी बुढ़ी माँ प्रथमे आबाक हो जाइथिले। गल्प माँ आसिलेणी गाल्पिक शांतनु कुमार आचार्य। बुढ़ी माँ आगुरु मिल पाई बिल दाबी करथिले। बुढ़ी माँ आगुरु मिल पाई बिल दाबी करथिले एबे जेजेमा आसीबा परे पिलामाने तांको प्रश्न करथिले एथर मिल पाई बिल दाबी करिवो नाही त जेजेमा। नाती नातुणींकर मुहरु एकथा शुणी जेजेमा आबाक हो जाइथिले। तापरे 14 नंबर प्रश्न सरला। बर्तमान देखिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर रे तुम लॉन्ग क्वेश्चन 2टा पड़ता से तुमको गोटे अटेंड करियर अछि। देख ये माँ आसिलेणी गोटे रहस्यवादी गल्प प्रमाण कर पक्षघात गल्पर सार्थकता निरूपण कर ए गोटे तुम अटेंड कर सिलेक्शन दि जाए गुड़िक अलरेडी देखीदब। तापर ग्रुप डी टा तुम ग्रामर सेक्शन व्याकरण विभाग। बर्तमान यार प्रश्न गुड़िक आम डिस्कसन करिया। व्याकरण विभाग रे प्रथम प्रश्न प्रथम तुम कौन अच्छी 16 नंबर रे 5टा देथिया प्रश्न से तुमको 2टा अटेंड करार अच्छी 5 मार्किया 5टा देथिया तुमको से 2टा अटेंड करार अच्छी। प्रथम सर पिलाने तुमको 3टा देथिया से 2टा तुम अटेंड कर 5 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन। प्रथम प्रश्न अच्छी जमज अलंकार संज्ञा स्वरूप उदाहरण सह बुझा। ख नंबर प्रश्न रूपक उपमा मध्य पार्थक्य उदाहरण सह प्रतिपादन कर। विभावना अलंकार संज्ञा स्वरूप उदाहरण सह को बुझाओ। 17 नंबर प्रश्न अच्छी जेकोसी 3टी प्रश्नर उत्तर आमको दबाक पड़ो। प्रथम अच्छी संधि क्या कह जाए। आंसर देख परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर आद्य वर्णर मिलन को संधि कह जाए। परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर आद्य वर्णर मिलन को संधि कह जाए।
ख नंबर प्रश्न अच्छी दूरावस्था संधि विच्छेदन कर दूरावस्था को संधि विच्छेद कर दुहु युक्त अवस्था कौन हम यहाँ दुहु युक्त अवस्था दूरावस्था बुझिपाल दुहु युक्त कौन अवस्था यहाँ मिसिगले कौन है दूरावस्था। नेक्स्ट अच्छी दिग्युक्त गज यहाँ कौन हम दिग्युक्त गज दिग्गज कौन हम यहाँ दिग्गज दिग्युक्त गज दिग्गज। 18 नंबर प्रश्न सेमती तुमको तीनोटी आंसर दबाक पड़ो प्रत्येक प्रश्न आंसर गोटे मार्क तीनटा बर्तमान आम आंसर डिस्कसन दिया। प्रथम प्रश्न क नंबर प्रश्न अच्छी उपसर्ग क्या कहुए मूल धातुर प्रारंभ में प्र परा अप सम नि परी 20टी अव्यय व्यवहार करी शब्दर अर्थगत उत्कर्ष अपकर्ष साधन कराए यही अव्यय गुड़ी को उपसर्ग कहती। मूल धातुर प्रारंभ में प्र परा अप सम नि परी 20टी अव्यय व्यवहार करी शब्दर अर्थगत उत्कर्ष अपकर्ष साधन कराए यही अव्यय गुड़ी को उपसर्ग कहुए। ख नंबर प्रश्न अच्छी संस्कृत उपसर्गर संख्या केते आंसर संस्कृत उपसर्गर संख्या 20। ग नंबर प्रश्न अच्छी दान शब्द उपसर्ग व्यवहार कर दुईटी लेखा नूतन शब्द गढ़। ग नंबर प्रश्न अच्छी दान शब्द उपसर्ग व्यवहार कर दुईटी लेखाए नूतन शब्द गढ़। यार आंसर देखिए बर्तमान सॉरी पिलाने यार आंसर जेहेतु लंग हो तेणुक आम से नक बर्तमान घ नंबर अधिकार शब्द रु उपसर्ग को आम पृथक करिया केमिति ना प्रथम लिखियो तमे अधियुक्त कार मिसीगले दीटा को उपसर्ग को आम अलग करदे अधियुक्त कार मिसले कौन हम अधिकार हाइफेन देख लिख अधिकार यहाँ लिखिदेव इजी हम ग नंबर लिखिले लंग हो भिडियो ये एंड कर धन्यवाद।